Halo kawan, Honda, the power of dream. Wah, ada KFC makan no hari ini. Tengok apa bikin. Wah, lengan. Low arm depan, super depan belakang, bawa cover kasket. Lagi super mounting, and then ini apa ini? Rear super mounting kit set. Kayak apa Ultra heavy duty, lengme. Barang sudah buka, cuci dia. Sudah buka dia, buat belakangnya. Ini kak semua main untung. CT9A, mana sudah 200.000 baru tukar. Hey. Thank you abang support. Halo kawan, CT9A, minus tengok, wah 238K dia. Untung lah, super kereta baru sama sekarang bang. Sudah buat leng, cuci test drive kalau confirm. Bang lama sini, oke? Thank you, bye. Thank you abang support. DS Auto dekat Taman Bukit Segar Ceras.